Facing yan ha, facing sa una. Guna ba, guna? Maglalagpas sa motor. Maglalagpas sa motor. Yan na yan, oh. Yan na yan, oh. 10 ikot. 10. Ilang ikot daw? 10? Bakit? Kanina, 8 lang. Kaya, napawala na naman ang boses yan eh. Yung nahuli, yun yung una. Yung ano, yung motor ba? Para may plug. Tax by tax. Yan. 10 ikot daw, guys. Pwesto nyo! Shout out El Capitan! Madoy Fernandez! Ayan na! Oh, ayan na! Stop mo na! Stop! Stop mo na! Stop! Stop! Una. Go, 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 go! Pata, ilan, pata! Oy! Tabi, tabi! Malalakas yun! Grabe, ang bilis ah. Mas mabilis pa kanina, no? Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy. Kaya gilid lang, gilid lang. Yan, wala na. Kasali rin yan, makasali. Oo, kasali yan, may number. Ang piniretso mo na kaya mo lakas-lakas. Yung escort! Po ha, patigilan na po. Yan, oh. Ayan na ha, patigilan na. Gilid lang po! Konting bilis lang, tas gilid lang po! Konting bilis lang! Taxi! Ayan na! Ocho. Pancho! Mali yung ginanya niya sa sakyan ba? Pwede siya malisgrasya, no? Yung motor ba? Ocho. Nice one! Parang kunti lang ah, may naiwan pa ata. Huwag na po ng padaan. Last score, 35-49. Susunod. 35-49 open. Mga babae, pwede pang magpalista. Open women's. Yan, oh. Yan, ang una yan. 7. 6. Yan. 7. 7. Ilang tao? 7 pala. 7. Ano ba yan? Napapaliw na. Mabulol na ako. Sa 6. 7 pala. Sorry. Ilang tao sa pantay? Walang sakyan. Kasi gagalit si Luis eh. Naaway na ako ni Luis sa gilid. Gilid lang! Yan na. 6. 6. 6. Ang laki ng ano akot eh. 6. Wah! Wala. Oh, gilid lang muna! Gilid Break lang! away na. Ayan na! 6. Ano may lang? 6. Tabi ka dyan. Seis. Kiss pa kayo konti. Go. 6. Sais! Sana. Hindi nga napatsak na ito eh. Ano na? Ayan na! Naku po! 5. Naku po! 5. Breakaway! Tricycle, gilid ka muna! Huwag ka muna umabante! Gilid ka muna, napuno na dito! Ayan na. 5. Number 19 yun. Breakaway na yun. Kailangan mo nang pamasukin ha! Napuno na dito! 5. Di na mahabol yun? 5. Kuya Boy! Pagdating dyan, Kuya Boy! Stop mo na, Kuya Boy ha! Yan. Dapat yan pala talaga pinapastak na.
Ako, napakaraming isa-shoutout mamaya. Ang dami siling. Ang Clarissa. Onting bilis, onting bilis! Onting bilis, stop na yan! Sige, payo mo doon. Papatiin mo ako! Go, yun na dito. Labas agad! Papatiin nyo! Bilis lang po, baka bilis. Abate! Po, abutan po tayo. Huwag na mapasukan ang tricycle dyan sa likod! Ayan na oh! Ayan o. Ayan eh. Ayan na. 4. Quatro, eh no? Breakaway, solo breakaway ito. Breakaway! 19. Coming out for the win. 4. Oh! Gilid muna! Mabibilis na yan ah! Gilid! Gilid! Wala mo nang tatawid! 4. Gilid muna! Gilid! Gilid lang! Gilid! Ang layo, grabe. Layo! Solo breakaway yun, mga kababayan. Kantin nyo kanina. Ang layo eh, ang layo eh. Number po! Kaya yan! Kaya yan! Hindi makita. Ayan na, go! 4, 4, Yan, pangalawa lang eh. 4. 4 na lang ha. Go, 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 go! Pakita yung number ng pangalawa. Yan, salamat po. Ating usad! Baka ating bilis! Baka maigawan kayo ulit! Ating bilis pa! Ating bilis! Naringkatan kayo yan! Kuya! Gilid! 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 Yan, press. Press. Press! Ito, breakaway, 19. Go, go! Kami now! Yung tricycle! Pagilirin niyo muna! Yung tricycle! Tricycle! Pag matalo yun, nakakahiya yun. Ay, nako! Pero ano yan? Tricycle! Gilid muna! Tabi muna, sir. Tabi muna. Mga sir, tabi muna. Maabutan kayo niyan o maabutan kayo yan! Ay, nako. Mabutan lang eh, hina ang tao. Hina yung... Kuya! Tricycle! Gilid muna! Sige. Ayan na sila. Tres. Kuya! Ating bilis! Ating bilis! Ating bilis po! Tres. Tatlo na lang. Tres. Ayan na! Go. Pangalawa. Go. Yun o. Tres. Tatlo. Tres. Tres! Go. Tatlo na lang. Tres. Huwag masyadong dikit! Huwag masyadong dikit! Go. Ito na lang! Ating bilis! Baka maabutan kayo yan! Sobrang bilis. Marshall. Ayan. Solo breakaway number 19. Yan. Yan. Una yan guys, grabe. Gilid na! Ang layo ng mga ano. Ating bilis muna! Tricycle! Ako, yung Wala mo lang tatawid! talaga naman. Ay, ako. Baka naman may mga marshal na sa dulo! Go. Dos. Yan no, Duso, grabe oh. Pangalawa yan. Dos. Yan oh. Kuya, ating! Ay, nalipad ko. Go. Dos. Yan. Dos. Keyboard! Dalawa. Gas! Dalawa. Ating bilis! Ating bilis! Maabutan kayo yan! Panggalawang ano na to eh. Paligsahan. Tapos yung kanina. Kuya, ating bilis! Paikutan na kayo yan! Uy. Sige na.
Isa na lang. Gilid muna tayo, gilid muna, gilid daw, gilid. Yan o. Huwag mo na nakasukan. Yan o. Wala na papasok, may matahan na yan. Yan o. Alright, last. Grabe no. Mabilis pa sa motor. Final oh. Take away! Bilisan mo! Final oh. Bilisan, bilisan! Bilisan na mo yan! Final oh. Wala mo na papasok! Yan oh. Final oh. Final oh. Final oh. Wow! Yan, final. Tricycle, sabi mo na! Dalawa. Sabi mo na! Sabi mo na! Kasi tama na isang tricycle na, nakapot lang yan! Yan oh, number 1 oh. Ayan na! Bilis mo tato! Bilis! Ayan na! Yan na oh. Ayan na! Ayan na! Congratulations! Okay! Pasok na! Pasok na! Wala na. Yun na yung panalo eh. Thank you guys for watching. Pista sa Mandaluyong. Bike race. Thank you guys for watching.